फ़ज़ीलतुश्शेख शेखुल हदीस डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके बारे में पता चला कि अभी वो तशरीफ़ लाए हैं। तो उस्ताद गिरामी से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ, हम उनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। मैं अब तिलावत कुरान हकीम के लिए दावत देने लगा हूँ। फ़ज़ीलतुश्शेख ज़ीनतुल क़ुर्रा क़ारी इनायतुल अमीन साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को क़ारी साहब मोहतरम जामिया सल्फ़िया फ़ैसलाबाद के मुदर्रिस हैं, शोबा तजवीद व क़िराअत के हेड हैं, कुरानिक साइंसिस को जामिया सल्फ़िया फ़ैसलाबाद में डील करते हैं। मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, तिलावत कुरान हकीम फ़रमाएँ क़ारी इनायतुल अमीन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। तिलावत कुरान हकीम की सआदत हासिल कर रहे थे मोहतरम कारी इनायतुल्लाह अमीन साहब, मुदर्रिस जामिया सल्फिया फैसलाबाद।